सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, सबसे पहले आपका तज्ज़िया, नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस से भी बरी कर दिया गया है और एक और रिलीफ दे दिया गया है। देखें, एक तो मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। यही कहा जा रहा था, मुस्लिम लीग नून के कायदीन कह रहे थे कि इमरान खान नवाज शरीफ बहुत जल्द रिलीफ होंगे, उन्हें सिक्योरिटी रिस्क है। हम जीरो गारंटी पे आए हैं। मेरा ख्याल है गिन्स बुक ऑफ में नवाज शरीफ का नाम लिखा जाएगा कि जितनी तेजी से, तेज रफ्तारी से उनको इंसाफ मिला है, दुनिया की तारीख में इसकी नजीर नहीं मिलती। देखिए, ये पनामा केस था, उस पर JIT बनी, JIT के अहम तरीन लोगों के अदारों को बुलाया गया और जिस तेजी से इंसाफ मिला है, मुझे लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा कुछ दामन है। दूसरी तरफ अडयाला जेल में एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जिसे कोर्ट में भी नहीं लाया जा रहा और आज शीशे खड़े कर दिए गए। तो जुडिशरी में माजी में खुद नून लीग कहती रही कि बेंच फिक्सिंग हो रही है। तो मेरा ख्याल है इस पे बहुत ज्यादा सवालात उठेंगे कि एक शख्स जो 4 साल पहले, जिसके वजीर दफा साबिक ख्वाजा आसफ ने कहा कि हमें कमरजावेद बाजवा ने भेजा है, वो आए तो उसे एयरपोर्ट पे VVIP प्रोटोकॉल दिया गया, एम्बेसडर UK ने किया और इधर जिस तेजी से उन्हें इंसाफ मिला, अनबिलीवेबल है। मेरी आज सुबह बात हो रही थी तो वो कह रहे थे ये 5-6 तारीखें लगेगी, लेकिन नवाज शरीफ को लोगों को जैसा मिला, इमरान खान का केस अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए तो 80% फैसले महफूज हो जाते हैं और इस सिलसिले में ताखीर की जाती है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आजकल जुडिशली नवाज शरीफ पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं, उनके फैसले आइन और कानून के मुताबिक यकीनन वो करते हैं, लेकिन इस तेजी से इंसाफ के फैसले कम से कम वॉल्यूम 10 ही खुला लेते, ये बता देते कि जो JIT ने सब गलत किया था, जिसपे 1 अरब रुपया गालबन इस रेफरेंस पे लगा है। तो यहाँ पहले नाइंसाफी करके नवाज शरीफ को सजा दी गई थी और आज किन नुक्तों पर उन्हें बरी किया गया, ये तो तहरीरी फैसला आएगा। लेकिन इससे मेरा ख्याल है, जो नून लीग कहती थी कि बेंच फिक्सिंग है, एक तरफ जुल्फकार अली भट्टो का केस लग रहा है जो 12 साल बाद, दूसरी तरफ अरशद शरीफ की माँ बेवा और उसकी बेवा बीवी है, बच्चे इंसाफ के लिए हैं। यकीनन अदालतों के लिए तो सुना है कि सब बराबर है, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ के जो लोग कहते थे कि हमें जीरो रिस्क है, हमें गारंटी दी गई है, लगता है कि नवाज शरीफ की वज़ारत-ए-इज़्मा के लिए जो बादिउल नज़र में इतलात आ रही हैं, वो रास्ता साफ किया जा रहा है। लेकिन जिस तेजी से किया जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इसे सलूट किया जाता है। हमें उम्मीद है कि बाकी भी पाकिस्तान में जितने लोग हैं जिनके मुकदमात अल्तवा में हैं, ताहीरी की जा रही है, उन्हें भी इसी तरह इंसाफ मिलेगा। अच्छा भट्टी साहब, ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? ये सिस्टम क्या है कि किसी और जमात की हुकूमत होती है तो दूसरी जमात को सजाएं मिलती हैं, उनके रेफरेंसेस दायर किए जाते हैं और सबूत भी मिल जाते हैं, और उसके बाद कई साल गुजरने के बाद जब वो गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो वो रेफरेंस भी खारिज कर दिए जाते हैं, सजाएं भी जो हैं वो मुआफ़ कर दी जाती हैं। तो ये सिस्टम कब ठीक होगा? यही बदकिस्मती है। देखें, इन्हीं अदालतों ने, पाकिस्तान के अदारों ने ही, जो JIT बनी थी उसमें FIA, इनकम टैक्स, ISI और दीगर अदारे थे, इन्हीं जज साहबान ने सजाएं दी थी। यही जो आज जज साहबान बैठे हैं या उनसे पहले चेंज हो गए होंगे। और एक केस में आप एक आदमी को सजा देते हो 7 साल 10 साल, वो जमानत जाता है, उसी केस में आप बरी कर देते हो। 2 चीजें हैं ना, यहाँ तो सजा गलत दी गई, यहाँ अब फायदा गलत दिया गया। लेकिन ये अब सिस्टम ठीक करना होगा। उस वक्त तो नवाज शरीफ खुद कहते थे कि मेरे बारे में फैसला लिखा किसी और ने है, पढ़ा हो रहा है, और जज राशिद मलिक गालबन, मुझे नाम निकल गया, उनकी वीडियो भी इन्होंने दिखाई, मरियम नवाज साहबा ने खुद। मैं तो हैरान हूँ कि वीडियो का भी आज जिक्र नहीं हुआ कि वीडियो किसने बनाई, ऑडियो किसने बनाई। ऐसा लगता है कि सारा सिस्टम बज़ाहिर बादिल नजर में मुबैना तौर पर मियाँ साहब पर मेहरबान है। समझ से बाहर है। इतनी तेजी में आज शायद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने कहीं जाना था कि फैसला महफूज करते ही सुना दिया। अगर माजी में हम इमरान खान के केस देखें, वो भी वजीर आज़म इस मुल्क के रहे, जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दी तो 12 साल बाद उसकी समाअत हुई। आज इलेक्शन कमीशन भी इन्हें टारगेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, जो सबके लिए
ایک جیسا ہو. اس طرح تاثر یہ دے گی تحریک انصاف کہ اب نواز شریف جو کہتے تھے کہ جی میرے فیصلے لکھتا کوئی اور ہے پڑھتا کوئی اور ہے, تو شاید یہ تاثر پی ٹی آئی بھی دے, لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم ہی حتمی ہوتے ہیں, ان پہ ماننا, ان کا احترام کرنا, اس سے اختلاف تو ہو سکتا ہے, وہ سب پر واجب ہے. لیکن میاں صاحب آج بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے. بالکل. اچھا بھٹی صاحب, نیب کے کردار کو اس سارے معاملے میں آپ کیسے دیکھیں گے؟ نیب سے سوال کون کرے گا؟ کب تک یہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہے گا؟ دیکھیں, نیب تو بدقسمتی یا اینٹی کرپشن یا پولیس وہ ہوتی ہی انتقام کے لیے. جتنی ظلم, نا انصافی, زیادتی 2023 اور 22 میں ہوئی ہے 76 سال میں نہیں ملتا. ایک طرف ختیجہ شاہ کو آپ پکڑتے ہیں, وہ 8-9 مہینے رہتی ہے, اسے کوئٹے بھیج دیتے ہیں, یہی پولیس کرتی ہے. نیب یہی عمران خان نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے بیل ریجیکٹ نہیں کرانی, اسی نیب نے کیس بنایا تھا, افسران کوئی اور تھے, وہی پروسیکیوشن تھے. لیکن آج یہی نیب تیزی میں تھی کہ انہیں بری کرانا ہے نواز شریف میں, تو اگر جس پہ انہوں نے کروڑوں روپے خود انعام لیا ہے, ان اداروں کے خلاف ان افسران کی سیلریوں سے پیسے کاٹنے چاہیے کہ اگر نواز شریف بے گناہ تھے تو آپ نے اتنے کیس کیوں بنائے, انہیں چلان کیوں کیا, اس پہ لندن اور دبئی کتنے وزٹ ہوئے, اور اگر نواز عمران خان کے ساتھ آج زیادتی ہو رہی ہے تو اسے رہا کیوں نہیں کرے؟ کل کو ان کی حکومت آئے گی یا انہیں کوئی سہولت کاری مل جائے گی تو یہ جو آج عمران خان پر کیس ہے وہ عدالتیں ختم کر دے گی. تو اب میرا خیال ہے اس ملک میں جب تک فیس کی بجائے کیس دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا تو فیصلے متنازع رہیں گے, اور متنازع فیصلوں میں قوم ہجوم میں بدل جایا کرتی ہے. اچھا بھٹی صاحب, ابھی بھی اگر نواز شریف کے 3 ریفرنس میں ان کو بری تو کر دیا گیا ہے, ریلیف مل گیا, لیکن ابھی بھی ہرڈل وہیں پہ موجود ہے, نااہلی کی تلوار ابھی بھی ان کے سر پہ لٹک رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب الیکشنز میں وہ حصہ لے سکیں گے؟ کیونکہ آرٹیکل 232 کے تحت 5 سال کی بس نااہلی ہو سکتی ہے. وہ تو کل ایک عدالت میں بڑے خوبصورت ریمارکس آئے اور بڑا کیس کوئی اور تھا. ایسا لگتا ہے کہ محترم نواز شریف جو خود مسلم لیگ نون کے کہتے تھے مریم نواز صاحبہ, نواز شریف تب آئیں گے جب زیرو رسک ہوگا, جب عمران خان گرفتار ہوگا, اس پہ مقدمات ہوں گے, نااہل ہوگا, پی ٹی اے ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بہت بڑی پرامسٹ ہے, ان کی ایک ایک بات کہی ہوئی پوری ہو رہی ہے. عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہو جاتا ہے, وہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں, 200 مقدمات بھی درج ہو جاتے ہیں, نواز شریف اشتہاری ہوتے ہیں. اعتزاز احسن سلمان اکرم راجہ کہتے تھے کہ پوری تاریخ میں ہسٹری نہیں ہے کہ اشتہاری ہو اور سزا یافتہ ہو اسے انٹیرم مل سکے, لیکن وہ بھی انہوں نے کر دکھایا. تو لگتا ہے بند ہو مٹھی اور چیز نکل جائے, یہ کرشمے اب دیکھتے رہیں گے. اور نواز شریف تو ویسے ہی پرائم منسٹر کا پروٹوکول لے رہے ہیں, بے شک ووٹر ہو نہ ہو, لیکن لگتا ہے کسی نے وعدہ نبھا دیا ہے.